Amen. Hallelujah. Good morning, church. Morning! Good morning, church. Morning! Ina yung katapad na lipay ko kay naa ka. Murag naulaw sila. So manindog ta no, let's start to worship God. And before that, ato ang abi-abiho ng ato ang kauban diri sa church. Kanindot ning adlaw, malipayon nga nag-iusa, mga anak sa Diyos nagakasadya. Kamasanagon kayo sa kamalipayon kayo sa kanunay, ang himaya gayot sa Diyos makalipay. O kumusta pagak sa puhigala, kilabihan ngayon na pumingawa, sa kadugay sa panahon nga wala ta nakakita. O kumusta pagak sa puhigala, kilabihan ngayon na pulipaya, usaragyod kita sa lawas ni Kristo. O kumusta pagkat sa puhigala, kilabihan ngayon na kumingawa, sa kadugay sa panahon nga wala ta nakakita. O kumusta pagkat sa puhigala, kilabihan ngayon na kumlipaya, usaragyod kita sa lawas ni Kristo. Usaragyod kita sa lawas ni Kristo. Usaragyod kita sa lawas ni Kristo. Amen. Let's come worship God. Hallelujah. Come on, church. Every tribe will see your glory. Every nation bows before you. All our treasures turn to ashes in the light of you. As we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing, hey yo, where you are. 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 Every tribe will see your glory. Every nation bow before you. All the treasures turn to ashes in the light of you. As we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Matchless, endless, love unrestrained. This is our God.
like our God. There is no one like our God. Praise and glory, Come on, church. honor and strength unto our God, unto our God. Matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every child sing praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Matchless, endless, love unrestrained. This is our God. This is our God. Praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Matchless, endless, love unrestrained. This is our God. This is our God. There is no one like 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 our God. Amen. Palakpakan na itong bilang Diyos. Amen. Hallelujah. Atong palakpakan usabang buhay na itong Diyos. Yes, Lord. Hallelujah. Indeed, God, there is no one like you, Lord. In Psalms 9 verse 2, tungod kanimo mag-awit ako nga malipayon. Awitan ko ikaw ug mga pagdayag o Dios nga labing gamhanan. Yes, Lord. Magpadayon kami sa among pagdayig ug pagpasalamat sa tibok namong kasing-kasing o Dios. Maglipay kami, Lord, ug mag-awit tungod og alang kanimo. Amen. Hallelujah. Gitubos mo ang kasalanan ko, gibayran mo dito sa krus sa Kalbaryo. Pinaagi sa mga labud mo na ayaw ako, tungod sa paghigugma mo nalipay ako. Come on, church. Gitubos mo ang kasalanan ko, ibayran mo dito sa krus sa Kalbaryo. Yes, Lord. Pinaagi sa mga labud mo na ayaw ako, tungod sa paghigugma mo nalipay ako. Tungod kanimo ako may kagawasan, tungod kanimo ako may kadaugan. Yes, Lord. Come on, church. Tungod kanimo ako may kaayuhan, tungod kanimo ako nakalawutay, tungod kanimo. Gitubos mo ang kasalanan ko, gibayran mo dito sa krus sa Kalbaryo. Pinaagi sa mga labud mo na ayaw ako, tungod sa paghigugma mo nalipay ako. Tungod kanimo ako may kagawasan, tungod kanimo ako may kadaugan, tungod kanimo ako may kaayuhan, tungod
kanimo ako nakalawutay. Tungod kanimo ako may kagawasan. Tungod kanimo ako may kadaugan. Yes, Lord. Tungod kanimo ako may kaayuhan. Tungod kanimo ako nakalawutay. Tungod kanimo. Come on, church, let's just declared. Wala na'y laing pangitao, wala na'y laing higugmaon. Igunakan ako ang presensya mo. Ikaw lang, ikaw lang. Tungod kanimo ako may kagawasan. Tungod kanimo ako may kaayuhan. Come on, church, and sing. Tungod kanimo. Yes, Lord. Amen. Tungod kanimo nakaya na akong tanan, O Diyos. Tungod kanimo, Lord. Tungod kanimo ako may kagawasan. Tungod kanimo ako may kadaugan. Tungod kanimo ako may kaayuhan. Tungod kanimo ako nakalawuta. Come on, let's sing once again, church. Tungod kanimo ako may kawasan. Tungod kanimo ako may kadaugan. Tungod kanimo ako may kaayuhan. Tungod kanimo ako nakalawutan. Tungod kanimo ako may kagawasan. Tungod kanimo ako may kadaugan. Tungod kanimo ako may kaayuhan. Tungod kanimo ako nakalawutan. Tungod kanimo. Tungod kanimo. Tungod kanimo. Amen. Hallelujah. Salamat, Ginoo. Kay tungod kanimo, Lord, nami kagawasan, nami kadaugan ug kaayuhan, Lord. Magpadayon kami, Lord, sa pagsalig kanimo sa tibuok namong kinabuhi, O God. Kung ana ka, Lord, kaya ra gyud namo, Lord, makalahutay gayud kami. Amen. Giyahi, Lord, si Sir Renz karon nga mo'y mag-share sa imong pulong, O God, nga tanang maguwa sa iyang baba, Lord, magikan gyud kanimo. And bless and guide your people, O God, nga makasabot ug makadulot sa among mga kasing-kasing ang mga pulong mo, O Dios. Salamat, Ginoo. Pagadayon ka namo, Lord, sa walay kahangturan. In Jesus' name we pray. Amen and amen.
While we are going to settle down, of course, ang atong mga kabataan maadto dito sa taas para sa ilaang klase karon. Nindot pamalandungon nga despite sa gakahitabo sa kalibutan karon, nagpabilin gihapon ang inyong pagtuo, pagsalig o pagsimba sa atong buhi nga Dios. Uban sa inyong pamilya, uban sa inyong higala, uban sa inyong kasisi, dalaygo na ang Dios sa inyong kinabuhi. Of course, we have here our bisita. Atong pasalamatan si Lord kang Ma'am Teresa Belleza. Asa si Ma'am? Ay Ma'am, ayong nga buntag. Mama ni Carl. Ay, nakikaputang. Abay na kong lahi na po, di basahon na ako. Mama din ni Carl. So, kailan natin ni Carl, no? Katong guitarist na to. So, ayong buntag. There is a jam si Davao. Mo gini among tagline. Di ginamot niyo kakalimtan. Where everyone matters. Ang tanan gitagaan gid na og katungod, of course nga mahimong anak sa Dios, og kita pod gitagaan pod nato ang mga bisita og maayo nga pag-welcome ba. Wala gyud nato sila gina-judge. Bisag kinsay mosulod diri, welcome ang tanan. Sa wala pa rin nakaila, ako rin si Renz, PST head ko. O sa ako ka magtutudlo, dili ko pastor, teacher gid ko. Ang atong pastor karon, salamat sa tubig kay muro grabe nang akulba ni. Anyway, dili siya sponsor, tanggalon ta nako ning cover pero dili na lang. Kay para gid makaingon tag social ba. But anyway, ang atong pastor karon si Pastor Christian wala dire. Naa sila karon sa Valencia. Jam sa Valencia nag-celebrate sa ika-4th year anniversary nila. Og usa na kadaugan natong tanan. Let's give God a big clap of praise for that. Amen and amen. No? Ayahay kayo ba nga sa panahon sa pandemic, daghan ang mga churches nga nga palong. Pero ang Jamsi Davao o Jamsi pa nga uban na himugso ana nga time. Usa pod ang Valencia ni ana. So magpasalamaton ta kay Lord tungod sa inyong pag-ampo nahimo ang tanan nga posible. Tungod kay ang Dios nagmatinud-anon sa iya ang mga saad. Bulahan kansang kinabuhi og pagtuo nakaangkla diha kay Kristo. Sa dili pa ta mag-God, let us pray muna. Atong invite ang Holy Spirit to be with this morning as we will start and as we will have His Word today. Father, kiila ka namo nga bantugan dako sa among kinabuhi. Dili namo kaya ang gakahitabo sa among palibot karon kung wala ka. Aduna kami hadlok. Apan aduna sad kami kalipay tungod kay ikaw matinud-anon man kanamo. Ang imong pulong may madungog og makutlo sa imong mga katawhan karon. Nga muuli sila nga makuha ang gusto nga imong ipaabot ngadto sa matag usa. Dalaygon ka sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa panahon karon, dili na uso ang magtambay sa balay. Nauso na ang magsigi og dagan. Ang uban mag-coffee. Coffee shop. Ang uban pod kakagahina ang ilang oras ngadto sa mga sports. Now, pangutana, kinsa may na ay sports dire? Kinsa may nakatry na og dula badminton? Ayon, daghan.
Glory to God, no? How about tennis? Nakatry na ba tennis? Sikat kayo si Ayala karon, di ba? From rank 35, nahimo siyang 27 ba to? Something like that. How about ping pong? Nakatry ba ping pong tanan? Wala. Si Ate Weng. O ang pinakasikat karon, ang pickleball. Pickleball. Sikat kayo, bisag kadlawon, mudula ang mga tao. Sikat kayo sa Pilipinas. Dili lang sa Cagayan, nga dito ko ito ni aging simana, pero apil po diris Davao, grabe. Og daghan gani tournament. Supposed mo dyan kog tournament karon, pero lahi ang plano ni Lord. If nakatry mo ana, paddle or racket sports, you will notice something very important in these kinds of sports. To gain an advantage sa imo ang opponent and successfully return the ball, either pickleball, badminton, and whatsoever, you must have the so-called control. Everybody say, control. Control. Kay kung wala kay control, mo focus ta gamay sa pickleball, kay ganahan ko ani nga dula. Kung wala kay control, ma-overhit nimo ang bola. Unsay pasabot, mo gawas ang bola. Malab nimo ang bola daw, mas masyan kag ayo. Sakit biya makaigo ang bola sa pickleball. Kung okay lang sa badminton, kay kaya-kaya ra. Og dili nimo ma-return og tarong. Dili nimo mauli ang bola kung wala kay control. And sadly, your opponent will get the point. Hindi ba gustuhan na? Kung magusto ta dula lang, dapat ako mo daw ni balagoy premium. Pero kung gusto kag physical lang, okay, good. Pero again, sa paddle or sa racket nga mga games or sports, dili lang limitado ang control. Bisan og basketball, kung mag 3 points ka sa layo, kailangan kontrolado nimo. Kay para maka 3 points gid ka, kay kung dili, ilogo na sa kalaban, opponent. Basketball, volleyball, labaw na. Kay kung i-hit nimo ng bola, kung wala kay sakto nga target, dili nimo makontrol ang bola mo gawas. Dili ka man number 2, Valdez, Eliza, Valdez. Og kining gitawag natong golf. Familiar ta? Kasi nakatry golf. Pandato ra man gud no. Pandato lang. Pero wala nakatry or nakatry ang uban. Pero kailangan accurate. Kailangan sakto gyud. So in sports, even if you're strong, even if you are fast, even if you are active, if you don't have control, you will still lose the game. According sa research, okay, maestro man, dili ko mag-defense diri sa akong thesis, pero naatay research kay para mas mapalawom pa. This one is according to the sports statistics and actual game experience to those na sa game. Control affects accuracy. Control affects consistency. Control affects decision-making under pressure. A player may be strong and fast, but without control, mistakes increase and performance drops. Munang giingon sa graph. Kailangan ka control kung gusto ka nga modaog, kailangan nimo og control. That's according to Beckman, Fimpel, Virgin sa year 2021 research. Pero naay dako nga pangutana. Ang pangutana karon, when do you lose control? Kay dili gyud permente makontrolar. Napangutana na siyang kagalingon. When do you lose control? Kanus aman,
or kanus aman ka mawad-an og control. Actually, daghan factors nga mawad-an ka control. Usa ana ang pressure. Gipun-an na siya og stress. Overthinking. O ang resulta, distraction. Ignay mong tapa, distraction. Kahinay ba? Distraction. But one of the biggest factor is fear. Ignay mong tapa, fear. Kahadlok sa binisaya sa atuang pinulungan. Kahadlok. Fear shift our attention away from what we should do and places it on what could go wrong. And when fear takes our focus, it also takes our control. When do you lose control? When fear takes over. Diha ta mabikil karon. Sa madaling salita, you lose control when fear takes over. According to sports psychological research, nilang Masagno, RV, and Janelle year 2012, it shows that under pressure, athletes often choke. Kaya bitong nakasabi highest imong performance, pero tungod sa kakulba, muubos ang level sa imo ang confidence. Mo nang gipasabot sa research. Pero ingon ni Billie Jean King, o sa kini kababae nga tennis sa Amerika, ana siya, pressure or fear is a privilege. Sakto. Pressure or fear is a privilege for other people. Meaning, pressure or fear is not always a bad thing. Pressure often means you are an important moment, especially kanang moment bitaw nga naka sa championship, pakaabot yung championship biya. Pero usay second rigid ko, usay third, kay kulba. Hadlo kaayo kanang gusto na kamo daog pero maayo pod ang kalaban, out po sila mag-return. Pero gi-argue siya, kini si Billie Jean, niya, pero murag laking ala no? Gi-argues ni siya sa mga players. Gibutangan dito, sumpayan ang iya ang quote. Ingon siya, pressure or fear is a privilege, pero gidugangan sa ubang mga player, but only if you can control yourself under it. So, kailangan gidi ay i-control nato ang atong kahadlok. But pressure or fear only becomes an advantage if you have control. If you cannot control your emotion, fear, decisions, and movement under pressure, pressure can destroy your performance instead of bringing out your best. Even gani sa recitation sa klase. Dili gani ta mo tindog kay hadlok man, kulba man, tawgon tas teacher. And I believe it is also true in our Christian life. Because sometimes in life, we are active in church. We know God. Ang capacity ni Lord, kabaluta. Maayo si Lord. Gamhanan si Lord. We pray. We serve. But when fear or pressure enters, we lose control. Gibutang nako dira. Ang example sa kaykadukan sa Christian, sama nako, fear about finances. Kakulangon sa kwarta, panalapianon, matayog ang atong kaspa. Mangurog ta. Ikaduha, fear about health. Kung naa na gani gabation sa lawas ninang-an, kabahan ka na.
Fear about family problems. Kay kung unsay problema sa atong pamilya, apil kita, apektado kita, dili pwede nga dili ta maapil. Fear of failure, especially future uncertainty. Fear after painful past experience, usapod ni ang hinungdan. You lose control when fear takes over. We lose focus. O what anta ba? Og focus. We lose peace. Kung natay kahadlok, wa natay kalinaw. To the point, mahadlok na kaligo, ani. And slowly, fear begins to take over our decisions, our thoughts, and even our faith. Ingon ni Dr. Charlie Stanley, nag-crossover ko sa iya ang sermon, kay gusto na ko nga makita ba kung sakto ba ang akong gipangsulti, sakto ba ang akong gipang research, sakto ba akong gibasa. Dr. Stanley, o Dr. Charles Stanley, ngun siya, we live in a very favorable time in history. Would you agree? We live in a society that is full of fear. In life, fear is something we all experience. Osborne ko. In life, fear is something we all experience. Kinsay wala ikadlo ka dire, pataas kamot. Ay ikaw na. Kung wala kay ikadlo, ikaw na. Himuon ka na mong saint. Santos sa walay kahadlok iampo mi. We fear of failure. We hate failing because it makes us feel like we aren't good enough. Sila na lang, dili ko maayo. Siya na lang, kay hawod na siya, cum laude na siya. Maayo kay siya mo trabaho, dili na lang ko. We fear of rejection kini. Kay na mabutang gid sa mga higala nga insakto or dili. Kay gusto ta ma-part nila. Sometimes gani mas lain ta kung dili ta mapansin diri sa church. Or kung naatay barkada, amigo, gikan og laing nasod or laing planeta, wa ta taga-aglosion, malain ta. Di ta matagaan og kitchen, medyo gakahiubos kita. We fear uncertainty. Walay kasiguruan. Kung muadto kita sa Hong Kong, muadto kita sa Vietnam or Thailand, or para ma-social ato tag New York, wow. Nakabalo ka nga imong flight tomorrow, na excited ka, kay kabalo man ka. Certain. Pero, pag naaga ni Abirya, tayop na po datong kaspa. Katol-katol na po ta. We fear of pain. Whether it hurts our body or our feelings, we naturally run away from pain. That's the time gani, moabot ta sa point nga mag-retaliate ta. Sukol ta. Di ta palkansi. Bunogon gyud kung kinsay gustong bunogon. Kay gusto ta kalipay ra. Goy gusto ta ay yahay lang. Pero ang life dili inana. We fear of the future. Kana bitang wa ta kabalo unsay mahitabo. Wa ta makahibalo kung unsay nas unahan. Sometimes fear is bigger of those I've mentioned. Mas dako pa sa akong gimension, wa ko kabalo sa ilang gipang-agian. And it becomes so strong that begins to affect our focus and decisions, our faith, and even our service to God. Fear can make us step back, stay silent, stop trying. And the worst is you become spiritually unfruitful. Hinay-hinay nga kapalayo.
Hinay-hinay nga gapalayo. Hinay-hinay nga gapalayo. Wala ka masayod, layo ka na kaayo. You lose control when fear takes over. And so, I thank the Lord for His wisdom. Ang atag nga message para sa ato ang tanan. So join me in this preaching entitled, When Fear Tries to Control You. Kung ang kahadlok musulay na sa pagkontrolar kanimo. And we will be guided by answering this question, how should we respond when fear tries to control us? Natay paghisgutan karon nga usa ka character sa Bible sa iya ang pagka-close kay Christ. Usa kini ka fisherman from the region of Galilee. Okay? One of Jesus' first disciple and part of Jesus' closest inner circle. Ay kalimti ng closest inner circle. Gamitan ko noon niya, mangutana ko. Teacher ba ya? Mangutana, gid ko. Leader of the 12. Always, ang iya ang pangalan, ginasulat una. Alongside kang Andrew, yung igsuon, o sa ang uban ba ng mga disciple. Pillar of the early church. Kay after nag-ascended si Jesus, siya na ang ni-step down sa vacuum. Siya na ang nasa focal ba? Siya na ang nasa center. Siya na ang executive. Siya na ang pa-meeting sa mga disciples. O siya ang hinungdan nganong nakaangkon ta og kaluwasan. Kay tungod ang Christian faith giyang gihatag sa Gentiles. Munang nakaambit kitang tanan. Og ang iya ang pangalan gianggaan og rock. Kinsa man ni siya? Si glory to God. Kapag gidi ay? Adi na lang natin son. Si Peter. Wow. Peter. Ingon dito sa basig maingon mga dili ni tama akong isulti. Nasa Matthew 16:18. You are Peter. And on this rock I will build my church. Maunang naata. Munang naatay kaluwasan. But remember, Peter was one of the most important followers of Jesus in the New Testament. Ang iyang original nga pangalan, Simon. Meaning sa Hebrew, to hear, to listen, or listening. Pero, ironically, dili inana ang kakitabo kay Peter, siya ang gauna-una. Siya gid unsa man Lord? Unsay sunod mo, Lord? Daw be Lord. Inana siya. Busa gani kay samta na nabinggahan man na diri no. Samtang nabinggahan gid siya. Nasultian gid siya ni Jesus that time. Pero giingnan siya ni Jesus, ikaw ang bato. And I will build my church. In short, ang people. Busa karon, mag-dig deeper ta. Na common kayo ni nga story and verse. Tuyo kini kay sa panahon karon ba, dili na nato matago kung unsay kahitabo sa palibot. Next. Kana. Very common kakahitabo sa atong palibot. Earthquake. Back to back gitawag og twin earthquakes sa Venezuela. 7.2 to 7.5. Daghan ang nangamatay. 920 na so far karon ang napalgan. Not yet over. Sa Jansan, katong kusog nga linog, 7.8. 1,400 na ang nakita. So far, 2,000. Daghan pa na sila. Updated na cases. Kung musudod po yun ta, next please. Ayan. Daghan kaso karon sa mga kabatanunan nga instead ang eskwelahan usa kini sa pinaka-safe unta nga lugar nahimo naman noon og puy-anan sa mga kasakalaban. Currently kato nga ay gidusla
Grade 8 student, ni atos classroom sa grade 5 student daw gipang duslak ang mga bata. Classmate sa Tacloban, giignag pangit imong alot. Pangit imong alot, daw nagkuhag armas, gipang pusel. Grade 9 student, giduslak sa grade 10 student. Timan, June pa lang ta, hinunga pa lang tas tuig. Bago pa lang ni sugod og eskwela. Kung ako teacher, mahal ko oy. Kaya basig, ako sunod. Hadlok ta, busa gani kung makakita mo mga memes dira sa sa Facebook, daghan na kay ga bulletproof vest. Si Telma, o guban pa silang Adi nang ta magklase, sige, pasar ka na, inanana ba? Pero ang tinuod, kulba na kayo Hadlok na kayo. Mangurog ka, mo nang magtudlo ko, mag-PowerPoint ang tanan. Gig ko, maglingit dito squad, kaya basig duslakon ta. Dili pwede, hadlok. Now, kung ikaw ginikanan, in reality, imong anak, gusto ka nga makaeskwela, safe, di ba ka bubati, kahadlok. Walay ka dito, imong anak ra na adad to. Di baka mabakahadlok ni anak. Hadlok ka. Kay ang tinuod, kitang tanan, adunay kahadlok. Fear is something we all experience. Now, if you have your Bible with you, please open it in the book of Matthew 14:22-31. Very common and familiar. Pero atong kuhaon ang laing nga parte. Kaya daghan naman itong nakadungog about faith. Pero kuhaon na to ang laing nga parte, ani. Now, what happened before this passage? Kaya gusto na ako nga mag-background check sa tangan na nilakaw man. Ganong na amas tubig. Balik sa takamay. 14:1-12. Sayod nga, during this time, si Jesus namuhat og mga milagrong mga butang. Daghan siya trabaho, daghan siya gipang counsel, insert budlay, kapoy. Apa nakadumog siya nga si John the Baptist giputlan og ulo. Kini si John the Baptist dili ni ordinaryo nga tao lang. Kundili kini si John the Baptist usa siya sa nagpreparar. Usa siya sa nagpreparar sa dalan para sa Misaya. Si Jesus dili kini basta-basta ang iyang gibuhat ni John. Kayang gitudluan ang tao to, repent ka mo. Dawatan ninyo. O nagabaptize pod siya para mas easy ang dalan nga agian unta ni Jesus. Pero again, dili inana ha. In short, he was the forerunner of Jesus. The one sent ahead to announce that Messiah was coming and to prepare people's heart for him. So sa background sa Matthew 14:1-12, si Jesus was grieving. Kay kini si John the Baptist dili ni basta-basta. Loyal and faithful ni nga servant ni Lord the Father, God the Father. And that's the reason why Jesus wanted to be alone. Gusto siya nga mag-inusara kay nag-uol siya pagkaayo. Kinsa may nag-uol diri nga magkatawaha. Gusto man gid ka nga mohilak pud gid ka. Gusto ka magsubo. Jesus needed quiet with the Father. Sa verse 30 na, Jesus withdrew by the boat private to a solitary place. Dira 13 pero wala pa na dara. Nag-background lang ko. So, yato na. Gaato si Jesus sa solitary place. Puntag solitary place, kanabitang dili siya ngiog pero awaaw siya. Term na sa ina diri. Ang bingaw. Wala yung mga balay. Pero nasayod ang mga tao nga, uy, tuwa si Jesus na adto ta. Motong reason nga, nangadto pod sila. Nangadto sila, baklay sila. Adto pod sila dito, bisag dugay-dugay. Pero nakita ni Lord, nga absag-asa ko, gauban ng mga tao. Na siya compassion. Instead nga muhilak siya,
Nakita niya mga tao nga nagdala po ng masakiton, iyang giayo dadtong dapita. Wala pa siya nakagrieve ana. Niobon po yung mga disciple ngadto, pero siya naguna, nisabay lang ang mga disciples. After, ngit-ngit na. Kakagabiin na. Ingon yung mga disciples, kada ngit-ngit na. Papaulian na sila kay walay pagkaon. Mo ni siya ni sulod na dayon. Kana sila nga dili. Pakanaas sila. So, uy, 5 loaves raman, 5 raman ka bread, o 2 ka fish. Dili man ganini enough sa tuwa. Imagine, mag-grieve ka mo ato kadadto, mang-ayo ka na hinuon, tapos magpakaon pa ka og pila to sila, ka mga tao? Approximately 5,000. Could you imagine that? Gusto kang muhilak, gusto ka na time kay sa imong papa. Pero mang-ayo ka, magpakaon pa ka. Tanawang kasing-kasing ni Lord. In short, Jesus is emotionally burdened because of John's death. Physically tired from ministry, surrounded by needy crowds, and still he continued serving. After ato nga panghitabo human yung pakaon, giignan niya ang tao, mosulod na dayon ta sa atong verse sa 22, Matthew 14:22. Ayan. Immediately after this, nakuha na? Nakunik na? Diba? After ato, gipapauli sa niya. Immediately after this, Jesus insisted that his disciples get back into the boat and cross to the other side of the lake. Una na mo. Ato na mo. While he sent the people home. So, gipapauli gisa ni Lord ang mga tao. After sending them home, he went up in the hills by himself to pray. So, nadayo na. Nakaampo na si Lord. Nakakommune na siya kay siyang Papa, kay the Father. Night fell while he was there alone. Nangit-ngita na. Tuarag yapon si Lord dito, si Jesus. Meanwhile, the disciples were in trouble far away from land. For a strong wind had risen, and they were fighting heavy waves. About 3 o'clock in the morning, Jesus came toward them, walking on the water. When the disciples saw him walking in the water, they were terrified. Look! In their fear, they cried out, "Ghosts!" Kinsa may gusto makakita o ghost dire. Hadlok magani ka ng langgam nga wakwak ang tawag ana, mag-CR ka, na iwakwak. Dili na manggani ka mo kanaog. Unsa imong gi-expect sa mga disciples? Tao sila sama nato. Mahadlok! Kay tanan walay exempted. But Jesus immediately said to them, "Don't be afraid. Take courage. I am here." Wow. Kulang di ay nang moingon ta sa tong mga barkada. Sigway ko gamay kay nakita gid nako ni. Thank you Lord God for that knowledge and wisdom. Dili day na kulang day na nga moingon ka bitaw sa imong barkada. Kaya na nimo. Ikaw pa kahod nimo. Barkada ba nga pangay tambag sa imo ah. Kaya lagi na nimo ikaw pa. Go go go. Dili. Don't be afraid. Take courage. I am here. Kaya di ay nimo kung naa si Lord. Mauna ang itambag sa imong higala nga mangayo og tambag sa imo ha. Ayog na nimo dili. Kulang. Kaya na nimo kay naa si Lord. Mo sa giingon ni Apostle Paul sa Philippians 4:13. I can do all things, nabutang ba dira? I can do all things through Christ, so give me strength. Wala siya nag-ingon, I can do all things because of my strength. Wala. Because of God's strength.
Unsay giingon? Don't be afraid. Courage. I am here. Mubalik ta. Okay, segue lang ta gamay. Balik ta. Lord, if it is you, ingon si Peter, tell me to come to you to the water. Unsay giingon ni Jesus? Come. Then Peter got down out of the boat, walked on the and came toward Jesus. But when he saw the wind, he was afraid and beginning to sink, cried out, Lord, save me. Immediately, Jesus reached out his hand and caught him. Stop ta dira. Now, diri mo sugod ang atong pagtubag sa pangutana, how should we respond when fear tries to control us? Ang word nga fear, ako siyang gibutangan og meaning para dali ra nato maminumduman. F. Focus on Christ, not on the storm. Lord, if it is you, command me to come to you on the water. Hoy, daghan ka kalagot ani kay Peter. Daghan ka kasong Peter, kini si Peter gignan nga si Jesus gani to. Mangutana pagyud. Kita gani. Gamay lang pitik sa tua. Tayog na ta. Mawalan na taugan na. Mangita na taglaing kapahungawan. Dili na ta magpadisturbo. But Jesus did not judge Peter on that moment. Bisan, nagduha-duha si Peter. Ikaw ba yun, Lord? Ikaw ba yun na, Lord? Or remember, hagbay nag-uban-uban si Peter o si Jesus. Kanang bitong sige na uban-uban sa pikas, makabalo na sa kwan, kanang barog. Siya mang ginoo, siya ang gapaingon dire. Hagbay sila uban-uban, siya ang pinaka-closest inner circle nga ni. Suod. Kung na I-12 na apay close, usa siya ato. Ikaw ba na, Lord? Kung natay barkada nga sige ito uban-ubanon, balon baho sa utot, di ba? Pero unsay gingon ni Jesus? Come. And when Peter had come down out of the boat, he walked on the water to go to Jesus. Pangutana, ikapila gitawag si Peter. Come. Kaisa. Wow. Kaisa lang. Pero kita, ipakaon ng gani. Tambol ko, James, kaon na. Ano, buma na magod ko. Kaon na, busog na magod ko. Carl, ano naman, kaon na lagi. Ano, daghan pa kay ba? Daghan pa kay istorya. Tagaan pa na nimo og plato hayha na mo dool. Si Peter, gignag, come. Gibutan nila. Come, he said. Hingduol si Peter. Kay nasa ang utok, si Jesus gito. Then Peter got down of the boat, walked on the water, and came toward Jesus. Remember, the Sea of Galilee is mao ang pangisdaanan ni Peter. Kay taga-region of Galilee man siya. Dako kay na siya nga lake. Actually, sea ang ginatawag, pero lake siya. Kasi una, really were not, ano man daw, kana bitaw confused with the words or, the label nga ila ang ginagamit. In short, kabalo siya when and where ang pinaka-the best nga mag-fishing. Kabalo siya unsa ang panahon. Kabalo po siya how scary and dangerous it is when there is a storm. In short, ang pagkilatis sa panahon og sa dagat ni Peter iya kanang expertise. Expert siya ni ana because sa tibuok niyang kinabuhi or almost his entire life, pangisda siya. Dito kay siya nailhan ni Jesus.
Timan Or next. Ayan. The red. Jesus came toward them walking on the water. Kana. Walay gibuhat si Lord lain ditong dapita kundili sa pagbaklay sa tubig. Wala na usab ang sitwasyon. The wind was there. The waves was there. The storm was there. But Peter walked because his focus was not on the storm. It was on Christ. This teaches us an important lesson. Faith grows when our eyes are fixed on Jesus. Now as Christian, we can still move forward even when life is difficult, as long as our eyes remains on the Lord. But many times, we lose control because we lose focus because of the fear. We begin to look more sa atong mga problema. Sa unsay kulang nato. We forget that God is able to provide what we lack and use even our weakness for His purpose. Busa gani giingon sa Corinthians, 2 Corinthians 12:8 dito. My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. My grace is sufficient, enough para sa imuha. We begin to look more of our failures. Gabalik-balik ta sa mga butang nga dili na unta angay balikan. Kanang bitong mga sayop na nato. Instead of receiving God's grace, we let guilt convince us that our failure is greater than His forgiveness. Uy, dili. Greater is He that is in us. We begin to look more of other people's say. Kana bitang unsay ikasulti sa uban sa imoa. Ingon man gud ni Tal Pulano, wa koy pulos, wa koy grado. Wa ko mahuman pag-eskwela. Dili ko parehas sa inyo. We begin to look at what happened tomorrow. What if I fail? What if masayop na pod ko? What if things get worse? Or ang butang masamutan pa? What if God doesn't answer? Daghan na kay tag mga what ifs. And because our mind is already living in tomorrow's worries, we lose today's peace and miss today's grace. Nag-una na ta. Wala pagani diha, giunha na. And when our focus shift away from Jesus, fear starts to grow. Mura na nagtanong ba, nga ginadiligan nimo everyday, ginaatiman nimo everyday, mudako na. Kung gamay ang baga, kung imo nang ginasugniban, mudilaap na. Mura na siya og fear. Kung gimong ginapakaon more and more ang imong fear, mas mudako na. The Christian life is not sustained by staring at the storm. It is sustained by looking unto Jesus. Amen. If you want to overcome fear, the first thing you must do is to focus on Christ. Not on your weakness. Tanan-tana ay weakness. Dili ta expert ana. Not on the wind. Kana bitang factors nga makapausab sa imo negatively, makapausab sa imong pagpangalaga diya sa tong buhi nga Dios. Now question, what storm in your life right now has been getting more of your attention, time, and focus than Jesus?
How should we respond when fear tries to control us? Focus on Christ, not on the storm. Ngano di ay kung makafocus ta sa storm? Sayop di ay na? Wala man giingon nga sayop. Pero ang giingon, delikado. Kisay gusto delikado dire. Di ta gusto. Busa mo sulod ang ikasunod nga point. Examine what your fear reveals. Matthew 14:30, but when he saw the strong wind and the waves, he was terrified. Hadlok kaayo siya. Og sa dihang nakafocus na siya sa storm, wala siya na lunod pa. He was terrified pa. Nahadlok ka na lunod ka diretso marog lahi man. Mahadlok sa kauna. Bati pa ka og fear. Timan iha, si Peter is a legitimate Christian whose faith and loyalty na kay Jesus. And that very moment, Peter was already walking by faith. Naglakaw na siya. Nana siya sa pagtuugod. Mutong sa point 1, nagbackline na siya. But when he saw the wind, the waves, fear entered his heart. Timan kita pod, naata sa atong mga pagtuo karon. Sa atibuok natong pamilya, nangalagad kay Christ, siya atong gisaligan sa atong negosyo, sa atong trabaho. Siya tanan. Now, how much more for those wala pa kay Christ? How much more for those? Pikatan ba nato sila? Ignon ba nato nagdawawan? Di man maminaw. Ignon ba nato sila inana? No. Because that's not the vision of Jamsi. Busa gani, gingon nato ganina sa atong tagline, where everyone matters. Peter was already walking by faith. But when he saw the wind, the waves, fear entered his heart. Bottom line, no one is exempted. Bisan pila ka pa katuig ng alagad kay Lord. Wala. Fear is something we all experience. Kana gid atong balik-balikon. No one is exempted. Peter is the closest, part of the closest inner circle na siya. Uban-uban niya si Lord. Kita niya kung unsa nagmilagro si Lord. Pero hadlok siya. Sa atong moment karon, okay, sometimes, galisod magay tag-ampo. Galisod magay tag-aning simbahan. This is important. The storm did not create a new weakness in Peter. Innate na. It exposed what's happening inside him. The storm revealed that although Peter was walking by faith, there was still fear in his heart. The moment his eyes left Jesus and settled on the wind and the waves. His problem was not that Jesus was absent. Si Lord. His problem was that his focus shifted na usab ang iyang panlantaw. And when his focus shifted, fear took over. Sometimes, we think the storm is the problem. Katugid siya ang hinungdan, anong nainani ko? Nausab ko? Katugid siya? Katugid akong nagyan mo to? But often the storm is simply the thing that reveals what is already in our hearts kung kinsa gid ta. Unsay tinuod nga naa sa atong kasing-kasing. Kabalo si Lord kung unsa ang devotion ni Peter. Kabalo si Lord kung unsa imong devotion sa iya. God can use storms not to destroy us. Unsa man ning storm gid sa Renz? Renz, storm is yung mga problema nimo sa imong kinabuhi, sa imong pamilya. God can use storms not to destroy us, but to expose us, to show us what still needs to surrendered, what still need to be healed, what still need to be strengthened and corrected in our faith.
Sometimes God allows storms to not to destroy us, but to reveal what is in us. So the issue was not just that Peter saw the storm. The issue was the storm outside him, awakened him. Katong mga factors, matong hinungdan. When life is calm, very easy lang to enjoy ba? Nga, Lord, you're so wonderful, you're so good. May kay ka. How about if there will be struggle? Can you able to say that to the Lord? That is when the storm exposes whether your faith is truly fixed on Jesus or whether fear is still sitting in the heart. Ingan pa ni Charles Spurgeon, isa kanis ka England preacher back in 1800s. Unsa ito pagprenda libog ko? Ingan siya dira. Trials teach us what we are. Ang pagsulay maoy na nagpakita nato kung kinsa ta. They dig up in the soil and let us see what we are made. Siya ang mukalot ug musuta kung unsa ta nga klase. In simple words, trials expose the real condition of your heart. When pressure comes, it reveals whether we are truly trusting God or whether fear has already taken a place inside us. 2 Timothy 1:7. O sige, ingon. For God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of sound mind. Fear may come, but it should not take over. God has given us power. God given us love and sound mind. In short, makapanghuna-una tang insakto. So yes, storm may expose our fear, but they also give us the chance to surrender that fear. Now, do not be surprised when storms reveal fear in your life. Ayaw katingala kung kanang problema magpakita or magpaila sa imuha kung kinsa ka. Instead, let the storm push you back to God. Now question, when the storms of life come, what does your response reveal about your hearts? Is it faith or is it fear? How should we respond when fear is to control us? Examine what your fear reveals. Now, lahos tas unahan. Kaya naparabay duha. Wasi ka tulgo ng uban. Tulgo na ba? Happy ba ba? Glory to God, no? Lahos ta. But when he saw the strong wind and waves, he was terrified and began to sink. Ay pa. Sa gibati sa kahadlok, haya pa hinglugdang. Pero wala pa ginilugdang kayo. Ano man? Nakadad to? Wala. Nadra sa Bible, oh? Verse. And he cried out, nakasulti pa. Nabaday nalunod nga. Makasulti pa. Bula-bula namang baanas ilalom. He cried out pa. Siguro pasig diri lang. I-consider na lang nga diri. Lang teacher no, kaya anticipate no. Diri lang. Kung sige ingon niya, he cried out, Lord, save me! Mauni ang mag-lead sa atong third point. Ask God for help when fear begins to sink you. Begin to sink. Matthew 14:13, undi ha? And beginning, sa line translation, and beginning to sink, cried out saying, Lord, save me. In short, again, wala pa nalunod anak si Peter. Nakastorya pa siya. He was terrified and began to sink. Tsada siya nga illustration as Christian na kailangan taliwala sa problema, taliwala sa tong maagian, musangpit kita sa iya.
Peter did the right thing when he began to sink. He cried out. Notice ang verse. Peter did not wait until he was completely underwater before he called for help. Nagtawag siya kay Lord sa middle sa iyang pagkalunod. Now ikaw, kung naana ka sa sitwasyon ka, tawagan ba ni mong barkada, pautangas ako diya, kay murog takilid akong bulsa karon, naningil na si ano. The moment he felt himself sinking, kanabitang moment nga kakalugdang na gid siya, he cried out. That means, Peter understood that is a moment of fear. The safest place to run is not to yourself, not even to your strength, nor to all the people. Nagbaklay si Peter ngadto. Pero dili lang si Jesus ang naangadto. Naapoy mga disciples. Nasa bangka. Ang pinaka-safest nga lugar ato is ang bangka. Pero baklay siya. Pwede ra gud to bay, tabangis ako bay, it's lang PC dira. Kay kakalunod na ko, wala. Ang iyang gitawag si Jesus. Lord, help me. Naay mga tao dito. Naay mga tao, wala na erase. Wala na lunod tong barko, bangkang ilang gisakyan. Naay mga tao. Pero ang nakita ni Peter, dili ang mga barkada. Dili ang mga disciples. Ang iya gihapong nakita si Kristo ay pagka-lovely. Pagkamaayo. And that is important because many people do the opposite when fear enters in their life. Sometimes when we ma-afraid na ta, sulit ourselves. Kada bitang marog gipaalo na ginatutong kaugalingon. We stop praying na. We stop going to church. We overthink. We carry everything alone. We become silent before God. Instead of running to God, we withdraw. Instead of praying, we panic. Instead of surrendering, we try to carry the burden by ourselves. But Peter shows us that the right response to fear is not silence. It is surrender. He did not pretend he was okay. The situation has never been okay. Naana siya, kakalunod na siya. He did not hide his struggle. Wa niya gitago. He did not act strong while quietly drowning inside. Wala gid siya nagpahimong kusgan. Maayo. Fisherman, kabalo mo langoy. Most of entire life niya na-added to ng isda. Kabalo sa situation kung unsa ang storm. He simply cried out, Lord, save me. And sometimes that is exactly what prayer looks like. Ang atong mga pag-ampo, dili ni siya polished prayer. Kada bitong natin ginabasa, Lord. Okay, sanad. Wala. Ang atong mga pag-ampo, ang pagtawag sa iya. Wala tayo ginasunod nga pag-ampo. Dili kini polished. Dili kini memorize. Whatever inside your heart, tell it to the Lord. Lord, I am not okay. Lord, my family struggles a lot. Tagang problema. Lord, tabangi ko. Lord, dili na ako ni kaya. That's it. That's prayer. Prayer is one of the strongest weapons against fear because prayer brings us back under God's control. When fear tells you to look at the storm, prayer turns your eyes back to the Savior. When anxiety fills the mind, prayer places the burden back into the hands of God. O sige, ingon sa Philippians 4:6-7. Be anxious for nothing, but in everything, tanan, by prayer and supplication, with thanksgiving,
let your request be made known to God. Everybody say, be made known to God. That's it. Imo di ay siyang isulti. Be made known to God. Mo nang gibuhat ni Jehoshaphat, King Jehoshaphat sa Chronicles 20. That moment, gubot kayong palibot. Pero kini si King Jehoshaphat, grabe ka dato. Dato sa tanang dato. Nag-struggle ang mga tao, go against sa iya, tungod kay gusto nga, kumbaga, piltihon siya. Kuhaon ang kingdom. Pero unsay gibuhat ni King Jehoshaphat. Gitawag ng mga tao, hali mo diri, mag-pray kita. Mag-ampo kita. Muna yung gibuhat. Mag-ampo lang. And then they worship all together against sa Moabites, Ammonites, o some sa Meunites. Mga dago ni sila nga kalaban that time. Okay? Pero ang giingon ni King Jehoshaphat, mag-ampo kita. And they worship all together. Nag-worship sila kay Lord. O kabalo mo sa result? Walay pusil ang gigamit sa kingdom ni King Jehoshaphat. Kagubot na hinoon ang mga Moabites, Ammonites, o uban pa, nagkagubot na hinoon sila. Sila na mismo ang nag-unay o tinagbasa or binunggaba or kanang pinusila. Walay gibuhat silang King Jehoshaphat o yung mga tao para mo enkwentro ato. Kay giangkon mismo ni King Jehoshaphat, ana siya, we do not know what to do, God, but our eyes are on you. Ang among kaugalingo nakasentro kanimo. Now, when fear starts sinking your heart, pray before panic grows. Ask God for strength. Tell God honestly what you feel. Ay, itago, uy. Cry out before you drown spiritually. There is something wrong. There is nothing wrong, rather, with admitting fear. The danger is refusing to bring it to Jesus. Kana bang imuho na lang, ako na lang, dili na nimo gina-share. To kay Lord, ginatago na nimo. The longer you carry your fear alone, the heavier it becomes. Gakabugat ka na. Mura nag imong kasuko, kung imo nang ginatago, dili nimo na ginapagawas, dili mo ginaistorya sa imong partner, unsa ba, the more nakakabugat. Pag mubuto na, di maayo. Delikado ta na. The moment you place it in the hands of Jesus, you will discover that the one who holds the storm is also the one who is holding you. Now question, when you feel yourself starting to sink emotionally or spiritually, do you immediately cry out to Jesus in prayer? When problem begins to sink you, do you cry out to Jesus or struggle alone? Maginusara lang ba ka? How should we respond when fear tries to control us? Ask God for help when fear begins to sink you. Now, nanata sa R. Happy na? Nanata sa R, og ang R, rest in God's control. Matthew 14:31, and immediately, Jesus stretched out His hand and caught him. Stop na to. Sa English subject discussion, ang immediately, pasabot ana, diretso, insigida. Tama ba? Tama. What a beautiful picture of grace. Insigida. Peter sank. But Jesus did not leave him. Kung naadi ay kay problema, dili ka pasagdan sa Ginoo. Immediately, diretso. Mautong the best nga illustration. Kailangan manangpit ka
mutawag ka, magampo ka. Unang ingon sa Jeremiah 33:3, si Lord ang nag-ingon ana mismo kay Jeremiah, call unto me, and I will answer you. Wow, what a beautiful promise. Call unto me, and I will answer you. Wala giingon dira nga taka tubagon, and I will answer you. In short, ikaw mismo manawag. Human, call unto me, and I will answer you. Ikaw mismo manawag. Now, sayop ba di ay ang magpaampo ka? No. Dili. Dili ka na sayop. Pero ang giingon diraa, kailangan ikaw mismo mag-ampo pod. Manawag pod. Dili man ang mga disciples kauban ni Peter ang naingon, Lord, nalunod si Peter. Luwa sa Lord. Wala. Si Peter ang niingon, Lord, save me. Agi, save ni Lord. Nakita ang picture? Wow. Ikaw di manawag. Pero dili sayop ang magpaampo ka. Pero kailangan sa imong kasing-kasing kabalupod ka. Kabalupod ka mo ampo. Peter feared, but Jesus still reached for him. Peter lost control, but Jesus was still in control. This is the comfort of Christian life. Even when we feel weak, Jesus is still strong. Even when we lose our grip, His hand can still hold us. Sometimes, we try to control life by ourselves. We can try to control the storm, kung mga problema nato, kita ka-control. We can control the future, control people, control the outcomes. Grabe itong ginablock nato ang kanang way or flow sa blessings ni Lord. Ginalimitahan nato siya. Pero Lord, dili na kataman. The rest ako ana. The real answer is not trying to control everything around us. We are not master on that. The real answer is resting in God's control. You know what, kining paddle? Wa gini pulos. Paddle. Paddle. Kining paddle, wa gini pulos. Kung di nimo gamiton, pasagdan lang nimo. Imagine ang ikaw ning paddle, tapos ang nagunit sa imo si Jesus, si Lord. Nakay pulos. Pero ang paggunit ni Jesus sa imo or ni Lord, dili kusog. Ang sa tinuod lang, ang paggamit ani, mag-demo ko gamay. Wow! Para mag-pickleball after this. Charotang. Dili kusog ang pagunit. Sa tinuod lang, dili kusog ang pagunit. Kung magdula mo, ayaw kusga o gunit. Kaya kung gusto na ni mo gunit, ang bula mo abot naglayo. Tawhay lang. Murag si Christ. Tawhay lang. Maka-move ka sa imong gusto. Maka-move ka. Pero si Lord ba, di ba? Maka-move gyapon ta bisag si Lord ang nag-hold sa tuwa. Tawhay lang. Ayaw kayo siyang ikusga. Kay kubalan ang imot, kadugayan. Tawhay lang. I-return ang bulag takto, tarong. Ano lang. Easy. When we rest in God, He gives us the control we need. We need inwardly. Control over panic, control over thoughts, control over reaction, control over fear. Resting in God's control means trusting God even when you do not understand. Sa kanang panahon nga wala ka kasabot, isali kay Lord. Dili nimo kailangan sabton ang tanan. Dili nimo kailangan sabton tanan. Trust God. Resting in God's control means surrendering the storm to Him. Dili na nimo kaya. Kaya na ni Lord. Surrender. Resting in God's control means letting His word govern your thoughts. Rather than allowing fear, negative thoughts, or what people say to control your mind, gamhanan siya. Matinud-anon siya.
Resting in God's control means allowing the Holy Spirit to produce self-control in you. Question. What are you still trying to control instead of resting God's control? So today, when fear tries to control your life, remember, fear, focus on Christ, not on the storm. Encountering the storms can expose our fear or examine your fears. Ask God for help when fear begins to sink you. Rest in God's control and return to faith. Fear is real, but it must not control the believer. It must not control us. Storms are real, mga problema. But Jesus is greater than the storm. You may feel afraid, but you do not have to live under fear's control. 2 Timothy 1:7, for God has not given us the spirit of fear, but of power and of love and of sound mind. So if you are in a storm right now, do not let fear be your master. Lift your eyes to Jesus. Cry out to Him. Rest in His control. Trust that the one who called Peter out of the boat is the same God who can hold you in the middle of the storm. The boat may have seemed like the safest place of that moment, but there is no safer place than being where Jesus wants you to be. Fear may visit you, but it does not have to rule you. As long as Christ is before you, faith can rise again. Let's bow down our head. Father, there are fears in our hearts. No one is master of encountering this fear, fighting this fear, but you, Lord, is greater, bigger than we know. The world right now is suffering, Lord God, bleeding, especially our country, Philippines, God. We fear for all children. We fear everyone. We fear our lives, God. But we thank you, Lord, because you are here. Immediately you reach, you stretch your arms towards us if we call you, Lord. We are not good of all of these things. But you, Father God, is great. Thank you, Lord God, that the moment we will feel that fear again, because no one is exempted, everyone feels fear daily, we will be reminded, just like kay Peter, God, that all the more we will focus on you. All the more we will ask help from you. Father God, Lord, we thank you for this word. This is not my word, it is you, Lord God. That is why whoever or whatever struggles, whatever pressures, problems, fears their lives right now,
Change it, Lord God, of your comfort. Bless your people, Lord God, that as the moment we step down sa among comfort zone, Lord God, we will not fear because you are there. Thank you for your word. Thank you for your wisdom. Thank you sa tanan-tanan nga imo pang pagabuhaton, Lord God. Bless the rest of the time. In Christ's name we pray. Amen and amen. Welcome home to Jam C, Jesus, and My Church The Vow, where everyone matters. For our church announcements and activities, please see the following posters. Amen. Amen for His word today. Salamat Sir Renz for sharing God's word. Praise God. Let us continue to worship the Lord. And before that, additional announcement. Jamsi CDO, our mother church, is turning 16. Hey, kasi excited! Okay, let's celebrate with them for God's faithfulness at church through the years. And you are all invited to join because dili lang na siya anniversary, but there's also a discipleship conference. So, anniversary and conference. So, it is a 2-day nga activity with 1,000 registration. Free na diha ang meals and all the materials. So, everyone is encouraged to join the anniversary and the conference. So, everybody is welcome, pati mga other churches are welcome to join this event. Let us continue to worship the Lord by pagbalik sa ato ang pitik sa itong kinitaan na to sa Ginoo, who is the source of everything. Adunay nagahatag nga walay pugong-pugong, yet wala hinuon nakabsan. Adunay nagatipig og nagahupot kaayo, yet nakabsan hinuon. This is true because the word says in Proverbs 11:24, there is one who scatters yet increases more, and there is one who withholds more than is right, but it leads to poverty. And this is a biblical principle we see both in scripture and in real life. God does not bless us based on how much we have, but on the condition of our heart. Giving is never the cause of luck. Many times, giving becomes the doorway of God's grace. Muna na po'y fear no, daghang tao mahadlok, mohatag, kay abi nila mahutdan sila. But the truth is, a generous heart will never be empty because God Himself is the source. On the other hand, even if someone has much, kung ang kasing-kasing puno sa fear o greed, murag kulang gihapon ang tanan bisan unsa pakini kadaghan. So when we give freely, we are trusting God fully. And when we trust God, He sustains us in ways that money can buy. Remember, the hand that gives is never poor,
and the heart that trusts God is never lacking. Generosity is not loss. It is faith in action. So let's give our tithes and offering. Aduna day mga sobre sa atong malingkuranan. You can write your prayer request and you can write your thanksgiving na portion diha. So bisag wala mo ihatag, you can put your prayer request because we have a prayer team in this church to pray for you. And don't forget to put your name para ma-specify yun na mo pag-pray prayer request. So let's prepare and give our tithes to the Lord joyfully and willingly. Not gonna live by what I see. Not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. And I know that you can do anything. Through you I can do anything. I can do all things. For it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. And I'm living by faith. Nothing is impossible. Nothing is impossible. Nothing is impossible. Sige, manindog ta. Let's end our service this morning. Si Lord, mag-upan ka nato sa matag higayon nga ato ang pagalakwan. Of course, this week, I know nga napay mga kahadlok, di ginamawala. Pero saligi si Lord. Come on, let's close in prayer. Father God, Lord, we thank you for who you are in our lives. Salamat, Lord God, sa imong pagkamaayo. Salamat sa imong pagkadako. Salamat, Lord God, sa tanan-tanan ng imong plano, Lord God, sa among kinabuhi. As we go home today, Lord God, ubano namo ang kalipay, ubano namo Ginoong Dios, ang balang espiritu nga mo'y mugiya ka namo. Tanan-tanan namong pagabuhaton, ikaw ang maintron, Lord God. O sa tanan, Lord God, sa tanan namong pagabuhaton, ikaw ang mahimaya ni ini. Bisag klase-klase man among pagalakwan, klase-klase man among pagatrabahoon, klase-klase man among tanang pagabuhaton, pero ikaw gayon, Lord God, ang mopatigbabaw. Salamat, Lord God, sa matag usa. I-bless mo sila, Lord God, sa tanang aspeto silang kinabuhi, Lord God. Sa tanang mga naikipangbati, Ginoong Dios, ikaw mo'y mag-aayo sa ngalan ni Jesus. O Father God, Lord, today, ikaw o ikaw lamang ang among tuuhan o saligan, despite sa mga kahadlok nga among pagabation. Dalaygon ka sa walay katapusan sa ngalan ni Jesus. Amen. O amen. Through you, I can do anything. I can do all things. For it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. And I'm living by faith. Nothing is impossible. Nothing is impossible. Nothing is impossible. Happy Sunday, church! Sunday! Ay, sige. Pwede ko mag-request na magpa-picture ta. Very, very quick. Everyone.